সপুত্রবতী ভব ধনজল প্রাপ্তি আরে গুরু কাজলে খেলছে अरे बेटा एक बात तुम्हारा थाली जब पीला सुबह नहीं है मोटे काटो ये उपवास रहे एक बार थी आज सारा दिन अपने अरे बाबू आज ये हिरा बुआ मंगला किने गुरुरा उठो के दिवो पूजा पाठ करो पूजा पाठे मंगला गहना स्वातंत्र इत्यादि 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 तारपरे हला इरा होते विभाग शो एरा लेडीज एंड जेंटलमैन खाइबो बोले ये लाल धोका दिसुची लेडी हो कापने তোমরা আর কাপনে বলছো হ্যাঁ ঠিক কাপনে খাইবে এরা নিও দেবী হাত কাটবে इधर रखी थी तुम्हारे देवता कोठी और इटा देता আছে इटा तुम्हे भात खाइबा आगुरु 450 ग्राम ना खाइबे तको ঘন্টা করে আলু খাইবি হলা इधर তারপরে ইটাতে তোমরা দেন कुठी साला थी কেন কোটি সাল আছে ইটাকে সামনে রাখো गुरु उठा के बाहर की रखी दो গুরুরা মুখকে ভাবি লব দেতা দেতা দেশত দেতা চশমা লগর চাই চেহারা চেহারা और स्वामी हंता গুরু জানা आज उस्मान भाता पुत्रवती भव जाओ যাও যাও वाह वाह ভোর যাও ভোর 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 এটা যদি আমরা গুরুকে হাতিয়ার করি